Kaka. Motare banwa kusoko ya nguvu. Mardi, mercredi walwa motare ku place. Jana wakapiga motare ku prison centrale Masasi. Hali ya rahia katika mji wa Bukavu yaendelea kuwa mbaya kutokana na wahasi wa M23 ambao wanachukua maeneo hapo, na hivyo kuweza kumuua mtembeza pikipiki mmoja ambaye alikuwa maeneo ya Nguba, na hivyo kuweza kupigwa risasi na afisa polisi mmoja bila sababu, na hivyo huyo mtembeza pikipiki akiweza kuyaonyesha wazi hapo na kuona kwamba moyo wake kuuma na kuonyesha hali ambayo sio kuwa nzuri, na kusema ikiwezekana basi wajitetee. Na isitoshe yoyo siku hivyo tariki 24 mwezi wa Novemba mwaka 2025 kuweza kumua mwingine dada mmoja ambaye aliweza kupigwa risasi, na hivyo kutokujua sababu yake ni nini. Motare banwa kusoko ya nguvu. Mardi, mercredi walwa motare ku place. Jana wakapiga motare ku prison centrale Masasi. Tukanyamaza. Ile mercredi 21 walwa motare ku nani industriel 21. So motare ni manyama ni manini. Probleme nini? Probleme tu hiyo. Motare acha moto kusoko ya nguvu asale kwa na super fee. Ule polisi anampiga Masasi bila kosa, avuke balawala afeki. Lazima mnaokia ukoa watu. Nyinyi mnakaa changer regime ya mubani, mnakia ndio mnaongeza vingine vya mbako vingine. Na nyinyi mko naomba nini? Sisi tuomba watu wameka wanashindwa na vita. Basi piga population. Ya hatari. Sasa Menyo ndio mko na probleme na nyinyi. Na mmoja kwa complice. Nyoma kwa ile. Ingekuwa marsha mngeonekana. Simngekuwa kama shafika pale. Mjoo mtu anakufa mwezi fiki. Tutafika boss. Mtafika saa ngapi? Ngoja tufike. Ngoja tufike. Hapana vile, hapana vile mko humo Tutafika boss. Na kama complice sawa. Kile kinakuwa na mwanzo na mwisho. Tutafika baba. Mali walipiga wa Amerika. Ndio Mali. Ndiko population. Hii wanaanza tajilibereshi peke. Hapana, ta chronique ya James tutafika pale. Okay, tutafika baba. C'est pas possible kiwanzo wa watu sema nyama na mnanyamaza. Hamusemaje tena mshakwa kimya tu. Tutafika baba. Mvua iliyonyesha hapo mjini Bukavu tariki 24 mwezi wa Novemba mwaka 2025 iliweza kuonyesha mara ngapi kuweza kutapakaa katika mji wa Bukavu maeneo fulani, na kuweza hata kuharibu mambo kadha wa kadha kama vile vyombo vya uchukuzi na mengineyo. Hatari kuparwasi ya chai. Hapa ni hatari kabisa. Baada ya milio ya risasi katika mji wa Uvira, Kivu ya Kusini, ambayo yaliweza kurindima hapo ikiwa Jumapili, na hivyo kuweza kuonyesha hali ya wasiwasi katika mji huo. Na nikumbushe ya kwamba coordinator Andre Biadunia aliweza kushutumu na kuonya jambo hilo
uliweza kulihukumu vikali kabisa kutokana na wasiwasi ambao uliweza kupitikana katika mji wa Uvira, na kuweza kuonyesha kwa wale ambao wastahili kuchukua silaha basi wapate kunyang'anywa. Halo, ni Andre Dunia. Niko Kavivira nyumbani kwangu. Na itatu niko president commission civil na president ya mkatujenge. Na itatu pia kukondana hii hali ambayo imetokea jana na juzi yake Lufungi, Sange na lechana hapa. Polisi ya Tiblesse Uvile. Polisi ya Tiblesse alors que hakuna vita, hakuna adui. Kila siku niko na shauria wazalendo na waambia tumekubali kuingiza lefu wazalendo chipukizi ya Fevrier, Mars, Avril maibi yetu tutaingiza mchanga wetu kunafanya. Mtusaidie mtoi watu wenye hawayakusaka bunduki. Watu yuko nakia kuiga kupigia bunduki mufile population ni wako sanse kuproteje ni kosa kabambi. Kila siku niko naisema hii. Kila renyo niko nafanya na hapo niko nabaambia nakubali kuongeza maefektife juu tuko na maefektife mefenda attention avec aba chipukizi watatuletea shida. Maintenant 13 morts. Dans 13 plus ya 13 blessés. 2 morts. Lufungi nayo jana watu liko mu hospitali. Sange mamor ni inakuwa nini? Hangi na bachipukizi watatuletea shida. Hii hali haipashi kushirepete. Na interpeller conscience ya notabilité. Nilishafanya na propose que tuikale chini tuongee, tuite le vrai wazalendo, tuongee nabo tuplanifie parce que adui iko napata information sawa bisi tunasipata. Ou alors kuko wenye viko na jouer jeu ya ennemi, bako na kwa manipuler na ennemi pour que batu infiltrer tujue namna gani tutakimbia mwingine alors que hatuko tayari kukimbia mwingine tena. Mzalendo mwanaona kama anachoka sare metre bunduki kwa wenzake au ipatie FARDC pour que FARDC endelee kutuchunga au ipatie le frère wazalendo waendelee kutuchunga. Si hatuna besoin ya masasi bandugu. Mtaua watu hapa. Benye wako nakufa na matension ndio wengi kusikia wako nakufa na masasi. Ile masasi ya jana watu ya Kusongo, Kimanga, Mulongwe, Rombe 1, Rombe 2, Kalundu ilikuwa ni panique grave na leo watu wanaingia hospitali parce que wamepika crise yenye kulia kwa masasi. Sasa hii masasi inakia kufanya nini? Vraiment moi je suis désolé parce que bamingi bakurudia watu walala kwenye balala, ablesse wanala mu hospitali, hakijua kama wengine wako ma centre de santé zingine, tunataka kuzunguruka tujue nini kinaendelea. Adui angali bali haiko hapa na hata fika hapa. Mnaanza kupanike watu mwa ina vitu. Ni vitu gani? Est-ce qu'il ne va pas bazalendo? Nini yaendelee? FARDC nayo nini yaendelee? Baada ya milio ya risasi katika mji wa Uvira, Jenerali Makanaki Kasimbira John aliweza kuwaambia warahia wa mji wa Uvira ya kwamba wasiwe na wasiwasi, wale wote ambao wanaweza kufanya kazi basi na waendelee kufungua makazi yao na kuweza kutumika kama ipasavyo. Jambo wa Kongomani yote, ni kiongozi Makanaki Kasimbira John please. Ndio na wasalimia katika jina la Yesu Kristo mwa Nazareti. Leo tuko siku ya kwanza mwezi wa 11 tarehe 24. Napenda kuwasalimia wote wa viongozi wa Zalendo, wa viongozi wa jeshi letu la taifa la FARDC, na wazalendo wote na wasaji wote wa mwingine wote, na wasalimia wasaji wote wa mwingine wote, na wasalimia wa baba wa mama wa kaka wa dada wote na wasalimia. Nasalimia na rais wetu Fachi Beton, Mungu amubariki mahali akiwa. Message ninayo, napenda niwaambie siku ya leo katika mji wa Uvira watu watoshe boga na mashaka. Masasa ililia. Ile masasa ililia ni bajeshi njo abakuelewana. Bajeshi abakuelewana, donc nene asema ni bulevi. Ni kesio ya bulevi. Unaona kila siku tunabambia pombe haiko mzuri. Kuna mtu anakunywa pombe na kichwa yake iko dhaifu kukunywa ile bitu ya makali. Unakutana na kunywa pombe, anavuta masigareti, deje na wachanganya. Na mahali vile vitu iko vinakuwa, viongozi haviko vinakuwa, eko nakuwa ni majeshi. Sasa mashida najitokeza. Deja banasema ni wa viongozi, hapana.
wa viongozi aviko wanajua ile maprobleme. Sasa kitu na wasi wa raia wangu wa Uvira, wa raia wetu wa Uvira, ni mimi kiongozi Makanaki Kasimbika John ndio nawaambia, na wasi sana wa baba, wa dada, wa baba, wa dada, wa mama, na wasi sana soko zileme, muchuruze, mufanye makazi, musiogope kitu. Muvuma zote ziendelee, madepo zifungue, kila kitu bikuwe wazi. Naomba jeshi, viongozi wa wazalendo, munisikie kutaratibu na hekima. Ni mimi kiongozi Makanaki ndio nawaambia, kama vile mtoto wenyu, kama vile mdogo yenyu, kama vile kiongozi wenyu, vraiment mfunge masefe na ile mambo vene balifanya vile ni balevi FRDC, mfunge masefe vene ile mambo ilikuwa provoke na walevi. Tusisikie jeshi wa kunyanyasa mtu, tusisikie jeshi wa FRDC kunyanyasa mzalendo, wala mzalendo kunyanyasa FRDC. Mutembeye, muchangie gisi munachangiaka chakula na gisi munachangiaka masigareti yenyu, gisi munachangiaka mabugali yenyu, gisi munachangiaka kila kitu. Mutembeleane, mutembee kwa amani na baraka na uzima, na watu wafungue makazi zao, kazi ziendelee, mutoshe boga na mashaka, madepozi uwe wazi, mamuvuma magari itembee, mamoto itembee. Asante na shukuru Mungu. Ni mimi kiongozi Makanaki Kasimbika John ndio natuma hiyo message katika jina la Yesu Kristo mwana Nazareti. Amen. Na baada ya hayo, na tugusie kwa ukumbusha mara moja, kutokana na hali ya wasiwasi katika mji wa Uvira, mbunge Justin Bitakwira aliweza kuzungumza mambo na kugusia hata kushutumu jambo hilo ambalo liliweza kutokea huko Uvira, ya kwamba wale wote wazalendo ambao wanaendelea kuonyesha hali mbaya, ni yeye ndiye aliyeweza kuwatosha katika pori huko na kuwaleta katika mji wa Uvira. Liliweza kumsikitisha sana na kuonyesha hata kuzungumza mambo mengi ambayo atakwenda kuyasema zaidi sana kwa kina. Hapa ni Honorable Bitakwira Bihonahai Justin kutokea Kinshasa. Population yote ya Uvira na kando kando, iwe territoire au ville, kwa mbali tukiwa Kinshasa tunafuata yoyote inayopita, iwe Sange, iwe Luvungi au katika vile ya Uvira. Masasi kupigwa ovyo ovyo na wamoja wanaojiita wazalendo, mara nyingi kufarakana na jeshi la taifa. Ndugu zangu wazalendo, nafikiri kati yenu sasa tutachagua kati ya kondoo na mbuzi, kama jinsi Biblia inasema. Mkumbuke kwenye mulitoka. Muliishi miaka mingi sana porini. Hakuna mtu alikuwa na kanyaga Luvungi, Sange, Runingu, Kiliba au Uviraville. Nyinyi wote mkumbuke chawa zenye zilikuwa ndani ya makabutula zenu na mapantalon zenu. Nyinyi ndio mlikuwa sasa fierté nationale ya Kongo. Fierté nationale ya Kongo. Sasa hatujui ni wanani wamegeuka majambazi. M23, AFC, jeshi la Rwanda, au kati yenu ni nyinyi ndio mnageuka sasa majambazi. Tanto waliiba mbuzi, tanto watu watatu walikufa. Meme Bukavu kwenye kuna tawaliwa na Rwanda na bebero zao za M23 na AFC. Population haiishi gisi munageuza Uvira leo.
Goma kwenye kutawaliwa na Rwanda ndio tunaona watu wanapigwa, wananyanyasiwa, lakini hakuna masasi kama pale Uvira kwa leo. Ndio maana nawakumbusha mu 2023 wakati tulienda Baraka, tukatoka Baraka tukarudi Uvira, mimi ndio niliwarudisha kutoka porini kuingia mji ya Uvira, na kila mara watu wananishutumu sana. Ni watu wa Bitakwira wale. Sasa mjue kinachokuwa na mwanzo kina mwisho. Kama tabia hiyo amuiachi, watawapokonya zile silaha mko nazo, na wamoja watafungwa. Hiyo vifo ya kila siku, hiyo masasi ya kila siku, ukiuliza ni nani? Wazalendo. Hamko wazalendo. Kesho wa Amerika, Umoja wa Ulaya, serikali yenyewe ya Kongo mutageuka tena maforce negative. Ijapo hiyo mnyinyi ndio watu walikuwa wanaanza tegemea kupita hata jeshi. Munaleta haya. Munaleta haya. Tulifuata masasi lipigiwa Luvungi, watu wakakufa. Tulifuata masasi lipigiwa Sange, watu wakakufa. Jana Uvira ndio usiseme, watu wakakufa. Tumeona hesabu kwenye marezo sosio. Angalisho, shetani amewaingilia. Shetani amewaingilia kazi yenu. Nasema kazi yenu. Kazi yenu. Raia itawachukia kushinda hata jeshi la Rwanda. Mujue vile. Hamukumbuki wa Mshuvazi? Mu 1975 raia iligeuka Mshubazi mpaka kumkata kichwa, na ile kichwa ikakuya Kinshasa, sijui balienda kuitupa wapi, kama Guadolite kama wapi. Sasa nyinyi wote, kamanda ya Kutumba, Rene Itongo, Makanaki, Ngoma Nzito, Kamama na ba coordinateur baishakuwa kama 1100. Kila mtu ni coordinateur. Kinshasa ilikuwa na waheshimia sana. Kongo nzima ilikuwa na waheshimia sana. Mutageuka kama vile watu wamejinyambia hako mchana. Mutageuka kama vile watu wenye walijinyambia iko mchana. Au mtu mwenye anatembea mbatu na iko na tenia kwa mguu. Na hii ni angalisho ya mwisho. Kumbe abatu wali baluga batakizida henjuki. Wandugu zangu, nguo ya mweupe inageukaka inayala damu na hawezi ivala tena. Njo gisi mutageuka kama bikoropo ya Kongo, na nyinyi mlikuwa mnachukuliwa kama vile Nasema tena, hapa ni Honorable Bitakwira Bihonai Justin kutoka Kinshasa. Tuko na bangalia miroir, tuko na bangalia mkio comportement ya kila umoja. Munatuchukiza sana, munatuchukiza sana sana sana, munatuchukiza sana.
Asante. Na nikumbushe tena kutokana na maneno hayo ya mbunge Justin Bitakwira aliyoweza kuzungumza kugusia mambo mengi zaidi ya wazalendo, kuonyesha mambo kama chawa katika nguo na mengineyo yaliweza kuwauma sana wazalendo au wananchi kwa jambo hilo, na kuweza kabisa kuonyesha moyo kuhuzunika na jambo hilo, hata kuonyesha mara ngapi Justin Bitakwira hajawahi kufanya chochote kile ili ya kwamba apate kuyazungumza mambo hayo. Nataka kumjibu Honorable Bitakwira, notable wa Sud Sud, kwa message yake yenye anatoa kwa kugeneralize bazalendo bote na kushindwa kudenonse sa vile Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi alidenonse mwalifu. Tusiende tunaenda na vitu ensemble ase inchi iko naenda mwenye analeta vita katika inchi ni Kabila na mwenzake Kagame. Ulimwengu ujue vile. Sasa yeye anachanga wazalendo wote, kitu ambacho si kweli. Angesema wazalendo, baadhi ya wazalendo wa Kifuliru, maana kwenye tunasikia fujo ziwe kutoka Fizi, ziwe kutoka Uvira, Wafuliru ndo wako wanapigana kwanza wao kwa wao. Hawa wa Ngoma Mzito wako ku CNPSC, sijui hawa wenyewe walikuwa kwa Ngoma Mzito ambao hawako ku CNPSC, hawataki kuongozwa. Wenye wanavumisha makamba kuanzia mteritori ya Uvira, ya Fizi ni Wafuliru. Wenye walipigana Sange, Ruvungi ni Wafuliru. Wafuliru wanauana sana ule Sange na Ruvungi kufia madaraka, na wao walikuwa hawajui silaha. Ni kama msazi anapewa silaha, kazi yake ni kuua tu. Akishalewa, Wafuliru wanapenda pombe sana, hawajui objective ya uzalendo ni nini. Wafuliru hawajui. Kwa hiyo tusiseme wazalendo, ungesema Wafuliru. Muache vile, mutapokonywa, mutapigwa na serikali. Maana hata serikali yenyewe inaona Wafuliru wako na fujo partout. Misisi walileta fujo kutia makamba entre Misisi Lulimba 12 km. Kwanza ni 8 km. Juu 12 km yene. Wafuliru wanakataa makamba zisitoke. CNPSC coalition ambayo muko na Wafuliru ndani, wakitoa makamba, zile kundi ambazo haziko ku CNPSC wanakatala. Wao wanapenda kunyanyasa raia, na raia nayo haipendi vile. Na ikumbuke kwamba raia ya Fizi ishachoka Wafuliru. Huko siku hii raia ambayo inateseka na makamba ya Wafuliru itasirika. Sasa itakuwa na grupe zingine zenye haiko grupe ya bazalendo, grupe nyingine yenyewe watajipanga kupigana na Wafuliru. Hapo mbele tu viko vinaandaliwa, kwa sababu Wafuliru hawajui wanataka nini. Kwao ndo kuko kumulango ya kuja vita, wao wanaenda tia position mpaka Mapanda. Sasa ile position ya Mapanda, kutia kamba Mapanda, province ya Tanganyika, inalenga nini? Vita viko Uvira, yeye ni wa Uvira, anatoka Uvira anaenda tia position Mapanda. Wabembe kutoka Bubembe, Wabuyu, wa Mbuti, Wakalanga na wengine kwenda Uvira kusaidia Wavira na Wafuliru. Wafuliru na Wavira wanatoka Wafuliru wanaenda Mapanda. Mheshimiwa, hapo unaelewa nini? Wafuliru waliingilia kwa sababu ya kutafuta pesa. Mwenye iko na ngombe zake na mbuzi zake akamate arme wasimuonee ku parcele. Hawajui vyenye tuko mwabi. Ni bachache sana wanajua vyenye tuko mwabi. Mie kama ushauri wangu kwa mzee Honorable Bitakwira na wengine ambao walichaguliwa ku Sud Sud ni kwamba mungeshuka kuja kuonana na viongozi wa Wafuliru. Audio haitasaidia kitu. Waliwachagua raia na population tena iko menance na Wafuliru.
ba general ya Bafuliru banasumbua raia sana partout kwa bako. Ese pourquoi ulisema umata ba M23 kwenye bako Bukavu hawasumbui raia sawa sawa na jinsi Bafuliru wanasumbua raia. Na ni kweli. Lakini ile ya kuchanga kwamba wazalendo wote hapana. Sio wazalendo wote, ni wazalendo wa Wafuliru ndio wanasumbua raia. Na ndio ombi ambalo tunakuomba ungeshuka na kikosi kuja kuonana na bazalendo au bakomanda ya bazalendo ya Kifuliru ambao wanapenda TikTok, wanapenda masimu, wanapenda kujionyesha kwa mitandao, wanapenda kujisifu wao tu wao. Ingesaidia tofauti na audio. Ile audio haitasaidia kitu. Na mwenye yuko na arme abamtishii. Ase onyo ya mwisho. Hakuna mwenye yuko na arme akusikie wewe raia, ase wewe utatishia pale baba alikuchagula. Wewe ufike ubaone, ubaongeleshe kwa sauti nzuri. Hapana kuanza kuambia mlikuwa na machawa mimi nilibatosha. Hapana, ile iko malangaje ile honorable. Merci. Iko natuambia si manchawa. Eske tuvule koti ya mzee William tumpatie ya chakula chawa kabisa. Anaweza kuchakula chao. Ama mbazalendo bote anaweza kuona nani mzalendo mmoja alionaka chawa mungwa mzalendo mmoja yeye alionaka ama manchao. Au juu kama iko injili public. Batu wanataka kucheza. Kama alionekana kuwa deputy national ni kwa sababu batu alimchakula. Na itawezekana beba alimchakula kisha leo tena mbaletea vurugu sana hii. Sawa, aendelee kabisa. Ile manchao ya bazalendo yao naitaya hata hiyo atakayoonyesha siku moja. Jambo wana Justin Bitakwira, honorable Justin Bitakwira, kama ni honorable sijui. Unasikia? Mbele ya kujije kitu inafaa kufika kuterrain ndio ujije kitu. Hapana kujije kitu uko Kinshasa unakula yako manyama na minofu sijui ya nini na pombe zako za mingi ndio uanze kujije ba wazalendo. Unasikia? Kama leo wewe uko unasema uko Kinshasa ni juu abo wenye uko naita sema watapokonywa silaha walipigania inchi. Kama leo uko natoa hiyo sauti hapo Kinshasa leo ni juu bali wenye uko naita ba voyou balipigana juu ya kudefendre mwingine. Abo wenye uko naita ba voyou leo bengeliacha kupigana mwingine kama na wewe Kinshasa hauko. Kama uko refugee na wewe Bitakwira. Unasikia? Me leo juu unaona kama palisha kuwa amani, mnaanza kuwa mnaingiza pesa zenu zemko mnaingiza kisha mnaanza kubatukana tena. We unajua siasa gani iko napitika Uvira we? Siasa iko napitika Uvira iko kuleta distraction kati ya wazalendo. Juu bale Banyarwanda bapate fasi ya kuingia. Huyo koloneli mwenye alileta fujo. Analeta fujo juu wazalendo batomboke kisha waseme mnaona ni bavoyou ndio biko wanafanya fuyo. Na ile batu ya Uvira hatutakubali. Kama we unaanza kuingia ngambo ingine uingie kwenye unataka. Tunawajua gisi muko tangia zamani. Muko bishonga. Unakula huku unakula huku. Unasikia? Muache ba wazalendo na amani. Bila kuwa ba wazalendo kama mwe bote hamuna pouvoir hapa. Na mjiheshimie kwenye muko Kinshasa. Hamtakuwa mnalamuka ulishavuta bangi, unakunywa maviski zako, unaanza kutukana ba wazalendo. Tulivacha mnakuwa mnasema vya mingi, mnafanya venye mnataka, lakini mnataka kupitisha mipaka. Unasikia? Ba wazalendo sio watumwa wenu, ba wazalendo sio baboi yenu wenye mko mnasema saa yote. Unaona? Ba wazalendo wamejitolea kwa akili na mwili yao yote, wanaacha familia zao juu ya kupigania udongo. Kisha mnataka kubaletea misukosuko ya nini? Mujiheshimie kwenye muko. Mujiheshimie kabisa. Uniambie kama wewe Bitakula ushagalipa mzalendo gani wewe? Ushagatumia hata mzalendo mmoja pesa sehemu mkamate pesa hizo mfanye mko mnafanya. Isipokuwa kujiwinisha kisi mko mnajiwinisha mwe peke. Kisha watu biko wanapigana juu ya inchi, juu ya udongo yao, mnataka kubaletea mafitina, machuki. Mujiheshimie kabisa Bitakwira kwenye muko. Tunajua historia ya mapouvoir zenu sie wote. Msifikirie tuko bajinga, tunajua historia ya mapouvoir zenu.
Utaweza kuniambia mlishapigana vita wapi? Asa wewe Bitakwira, ulipiganaka vita ya mwaka gani wewe? Ushakamata hata silaha kupigana vita wewe Bitakwira wewe? Msitaki kupandisha mjengelele kumili ene ishaga oza. Unajua wazalendo banangaika kubitu gani hapo Uvira? Munabasahabu, mko mnaenda kudanganya Kinshasa, munapewa franga, munakuya kuleta mamiete wenu, kia kubadanganya, munakula franga zote. Kisha mnataka kubaletea ngine mambo tena. Mtakia kumapokonya silaha. Utapokonya silaha ine baba yako alimpatia ama mama yako alimpatia. Unajua kisi mzalendo alipata hiyo silaha we? Msitaki kuleta hasira mu watu. Wazalendo biko wanajikaza, wanajitolea. Kisha mnataka kwanza kubafrustre na mambo yenu ya sijui ya nini. Kama mwisha kula franga za Banyarwanda mseme. Lakini msilete mambo ya kusema mtakia kupokonya silaha watu wenye mkupatia silaha. Na wenye mko mnapatia mamiliari ya dolari FARDC biko wanapigana nini? Isipokuwa kia kuleta tu gisi ya kuingiza Mnyarwanda. Bila kuwa wazalendo kama mwe wote hapo Kinshasa hamuko, mungekimbia kabisa. Kama leo mko mnapumua Kinshasa ni juu mnasikia Uvira piko mgomo wa wazalendo wanakatala njia kupana. Mtuache fuyo kabisa, mtuache fuyo. Sauti la bwana Bitakwira, nilikosa kuelewa kama Bitakwira ni nani Mkongo. Nilikosa kuelewa kama Bitakwira ni nani mpaka afike mwile nivo kuzarau batu benye banatufanyia favere si rahia ya Fizi Uvira tungaliki na pumua ajili ya batu fulani benye balijitoa damu zao bila kupokea bila kupata kinini, banasumbuka na banasumbuliwa ajili batutetee. Sasa kusikia sasa vile mtu saa vile Bitakwira mwenyewe hatujui saa kukwetu kufizi, hatumjui kama ashaka tufanyizia kitu gani wala ashaka fanya kitu gani Mkongo, favere gani ashaka patia wanahiji wa Kongo, si hatujui. Kupanda kabisa kuma media vile kuanza ongea vitu vya kufanana na hivyo, sie pamoja tuko na shangala sana na kusema hii Kongo Bakongomani habana adabu na habana merci. Habana adabu na habana merci. Baske bangekuwa na merci wala bangekuwa na adabu, abangefika kupanda kuvichwa kabisa vya watu wenye biko natutetelea. Kama hivi tuko napumua ni hapo, kama hivi kabisa tuko muamani kwa leo. Uvira, Fizi, Mwenga tunakula kabisa bwaro baridi ajili ya watu fulani. Sasa wale watu tena tuko nasikia matusi hivyo, hata na sie biko natukera sana. Biko natukera sera hii antuka bituingia hata bien. Abituingi sawa kabisa. Paske mie Mkongo hivi sipendaki mtu wa kusema hiyo jina tu kitaja jina mzalendo naona sasa vile unafika fasi mbaya sana. Tukana mtu mwingine. Utukane mtu mwingine kabisa, lakini mtu sasa vile mzalendo niko raia lakini sipendaki atuka mtu wa kubataja. Niko na shangala kama vile Bitakwira napandisha kabisa mlomo wake kabisa na anarefusha mlomo kabisa, matusi ya ajabu iko natoa ajili ya bazalendo. Bwana ule bwana Mungu amusamehe sana. Ule bwana Mungu amusamehe sana. Mungu amusamehe kabisa paske hangelijua. Na iko nasema hivyo kwa jua yeye iko mbali. Benye biko Goma hawezi sema hivyo wala benye biko Bukavu hawezi sema hivyo. Naona. Iko nasema hivyo, iko nakula vyake vya Kinshasa. Anakula lake, anakunywa. Analala na busingizi buzuri, lakini benye biko mangambo za huko hawezi sema vile hapana. Hawezi sema vile kabisa. Na huo ukiwa ni mwisho wa taarifa ya habari, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV. Matumaini kwamba wewe ni mzima wa afya kabisa. Ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho.
Na hivyo ninakuomba tu kujiunga kwenye channel ikiwa wewe ungali mpya kwenye kituo cha habari hiki, ili unafaidia habari zetu mapema. Na hivyo tu kushare ili wengine wapate habari zetu kama jinsi unavyoweza kuzifaidia. Ninakuambia kwamba tunapatikana mashariki mwa DRC, huko Kivu ya Kusini ndiko ambako kituo hiki kinapatikana. Basi tutakutana tena ikiwa wakati mwingine. Kuwa chonjo.